nor jotol sai mana even non media full coverage ngui to joto bono ngui to je bubagra lono thangi different conference different events thang kok sai to mani nga tabu awi salayo je MP Deputy Tipra je aba ke question na khai bubagra ke thiro matar kare ni nga nor channel through tin sung ngui tong tong kaba ma event soli tong sara mana kona kona Tipra hastani ngo soli tong wate hindu pamte hindu even tinibo background mana 11 constitution andaro ko tini program itu kebama jaga join program itu apa sal pat kere sala se duita tinta ba hindu gamo kai kaisa public rongno bahke confuse khai bahke borok boroni bokhane durborno rona na ba hinai jeta confuse khai ka o kubineng na bla aba hineng na bla ane amte khero মানে বাকি পাবলিক কনফিউজ খাইনে বো না ট্রেন কনফিউজ খাইয়ে বো নাইন দিকে ডাইভার্ট খাইনে না বো প্লান কিন্তু তাবু যেসে পার কনফিউজ খাইদি যেসে পার না হাইমে সাই তং কাহা পার না সাই তং দি যে বুবাগ্রানে যে থানসন লামা টিপ্রাসা রং থানসন লামা আর তাই কে বো জংজার কিবা কনফিউজ খাইনে কোনো লামা তাই করি আর স্যার হাইকে তাবু কম হাই সাই তং রে টিপ্রাসা অং তো তিনো Tipra obahi kiri sai tong ne rong ne obahi ke pok phirong ne musu boro no bono sana musu no tabun je nor je kok samane je obahi kiri mor tam sana khani kaisa kobono tomo nang jesse pano mane buni dofano kubui ni thani kiba example rone nije ne bu phana hamja ge oi bui bu phana thani hamja be nin apot bipoto nung jepru thui tongpuru kiba lumu kalai tongpuru sabo phaina jaisang nin saput mansa borok nin logi thongnai nono naine haisi kentu Tipra sara tabu bubagra huntu tam Tipra sara huntu jaise panu nung tini nori tongdi kiba goise panung tongdi hamde ge panung tongdi kentu nung Tiprule sabo thanai o Tipra sara thane o bubagra thane aro te ke phaila abon kaisa answer আচ্ছা তা কাইসা আটজন এমডিসি বিজেপি হাবই থাঙাই কতাল সরকার খাইনাই এডিসি হনা আমনো তুই কেন তামো বমহাই ওয়ানস বাত আচ্ছা নর কু ওয়াইসা চাই খরংনি ইফাই যে পরিতনাই ইজিকেল বাই কাই খরকসা অভিজিৎ বরংনি এফআইআর जासा रना बागै जों जेटा मन्त्री बाय सुशांत चौधरी मन्त्री बाय मीटिंग खालायफ्रु नर नुखाना जेटा फायफ्रु आं सेकेन्ड खाय फायमानि आफ्रु तामो सिबर एन्थनी देवरमा एमडीसी पाँचजन एमडीसी ने तुबै बीजेपी बाय याक मानजना हनि सावना नर अरन वानसुक नायसेदि जे एन्थन देवरमा एमडीसी ना बहाय नर्माल बरकरा आबोस बस सिगरायाखौ नंगाखा जे आ जे कक्तुम जे बर न्यूज़पेपर को सापु माने आपके कुबुदेबा ताई कैसे नर बुफुल नुखा जे बौनि दफानि बुनि दफानि न्यूज़पेपर सोशल मीडिया रो फन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फन तो प्रिंट मीडिया फन तो जे चिनि बागै Tipra सर बागै काम सिमानि नुनु खाकुन जागा इवन मादब कगै बथार जाफ्रु हा जों सिएबिनि दै प्रोटेस्ट खायफ्रु आफ्रु पॉइंट बर काम सुदासै उल्टा हाइमे मासै बुले अंगा आं आहाय बरनो से एमडीसी सलाम खिरिका जे पाँचजन एमडीसी न तुबै बीजेपी हाबना नायफुनि सै अंगा तिने बुट गाना रग तिने आठजन एमडीसी फाइनाल साब फाइनाल सारा बर बुमु सातुला आठजना एमडीसी फाइनाल साइड माना अब पूरा टाटा बाहाके थासां साइड थांगोन बाहाके ननो कन्फ्यूज खाइनानै बरनो कन्फ्यूज खाइनानै ए आबोसि ना कन्फ्यूज खाइखाके तामाने बाक्सा बरो तो चिन बरो तो जे आहाके साखाको बुइनो कनको बिसे पुइतो जाओ निजे नन बरोने कनको बिसे पुइतो जाया अब हाइति प्रसार जेमन गयनो गाना आदा काहम का मुसुक जाया
ফাতানো কা যেসমান আদা হাই নংদি আরো নাকি চাও হমা হাই নংকা তাবু জানো নুগুই নাই দি ব এমডিসি লে বিজেপি নে থানা বাগে হলা হলা বাবা হ্যাঁ আও যদি ন নং গ্রেটার টিপার লে নুনাই নরান লগে ফাইকাই তাই খরচা এমডিসি ন 20 কোটি না হাকলা আপনি কিসে ওয়ার্চ ফোন নাই মন কুবিদা জন এমডিসি থানা হাই দেবা নং তিনি যে বরং ন এডিসি নুগুই দं जों साइमन चिन्तिफ्रा मथा अबाहाय बयसों बुसु क्राक नंगिया हायफानो बरंनि जे हामजामा बा फिलो अंखमा बानि जों साइमन तिफ्रा मथा पावर फाइने नंगा बर आसुक जुदिन बन बिसनारि तंहाकाय बीजेपी रो किबा जेकुनु बर अंकबा चिनि आफुरा कथा फुर्न बर लुक फुनुगि तुइ माकुमला नसिने दिसरो फाफाइका अथच सिने एम दिसरो হ্যাঁ নিনি কনবই পর্যন্ত না পর্যন্ত হিমিত থাংত ভাবলে অবাহায় যে হানি বাগে থিরনাই লাংমারনাই নি যেসে খপ তংনাই আবাহে এমডিসি রং ন বড় যেসে কোটি 100 কোটি রুপিয়া বড় খেতলা মনে হয় বাহাই যায় আবো মাইয়া আবো কা তাতাল তামখা আবো হাকে তাতাল ছই তাতাল খাই নিউজপেপার রুই বাহাকে বড় কনফিউজ খাইনানি ఇంకా బాగా బాగుంది న్యూస్ పేపర్ పరిజానని అবশ্যই দান না বন্ধু একটা হাঙ্গাকায় উল্টা পুল্টা নিউজ শুই বন খবর বাহাকে পরিজানানি তাকাছে হাঙ্গাকায় কিসা আবাহাকে শুই তাই আলকা পলিটিক্যাল পার্টি রোবাই তা রুলিং পার্টি রোবাই বিজেপি রোবাই কিসা অ্যাট্রাকশন মানাবো না হাঙ্গা বাক্সাকায় সিপিএম পার্টি রোবাই কিসা অ্যাট্রাকশন মানে রাখপুছি কিসা মানানি বাক্সাকা কংগ্রেস রোবাই আহাকে খাই দেয় কিসা অ্যাট্রাকশন খাই রাখপুছি মানানি অবশ্যই দান না বন্ধু প্লাস নাও নাই নাই দি যে বড় নিউজ পেপার আসুক জলতেই তাবো সুগনুগি করি ফাইতো তামো কোয়ালিটি নিউজ দं সারা বন্ধু তাম কোয়ালিটি নিউজ দं একটা নিউজ কইতো বড় অথেন্টিক কাহাম কাইছে নিউজ হই মেয়াকো গা বাহাকে টাটাল সাউ চিন বড় কনফিউজ খাই কিন্তু তামো নুজা খবর আগে মো টাটাল সি ফাইও হাবি চিন বড় আবন টাটাল পরি কুনদিন কনফিউজিং কুনদিন আবন তি চিন মাইন্ড ডাইভার্টিং বরাবর সাইমান তো তাও বাইরে সময় বুট গানাই টঙ্কা 23 তারিখ সংখ্যা গাপুর বড় কিসা আবাইকে দানারকে সুইয়াকই কাবিন বড় নও যে সিতায়া কিছু পরীক্ষায়া আমতে রমনা বুকা সালামই তুমি মানা আবাই নাই বড় যে সিয়া যে লেখাপড়া টংনায় আগু তলা টংন সে পয়েন্ট কাবিন বড় অনেক শিক্ষিত হনি ওয়ান শুনে লেখাপড়া করি খান ওয়ান শুনা রাখা হানো বাহিকে না উনানে বুবা কারণ বাহিকে হামজাগে তিনাও বাহিকে চবা হতো যে যদি বড় হাকে রাং লাখ কোটি রুই जों गारि भारा तुई आगुली तुबदी गोबां जागाव उनको मिसिल तुबदी हने जों आबो आहायबो खायमा करी जों जास्ट नराबो मनो ना 12 तारिख आज আগরতলা গ খাইপুরু বাহিকে বড় ফাইকে বুবগরা একটা কথা না হলো খাবা তমখাই চিনি বড় রক টিপ্রা সার দফনা হামজামন বাগে পুরা নাকে লাংমার নাই নাকে ফির নাই अवश्य रेडी ये अवन बागन तीन आसुक लाइव बुमा अबाहे बरक नियाको तीन आमसक फुनुका बर तुबि द माखमा लाख कोटी सगेन माया बर कासे बुझिना नागो रां वा सिन दफराव तै पैमालि सिन दफराव दाबो खाना हामजाग माने तै जों यगनानै आबो बर पुरा सिका आगे बर सुनो थगक फाइका दुबा बाइसे बाइ खेता कानिसा नाखा बुफा थेपुरु बुमा थेपुरु ब्राह्मण तुबि दुईटा उनको मुसुरिया हंगाकाय दुई कान खेतरिया हंगाकाय सर्गथाय हने सुनो थगका लाबार हने पाली पाथर उनको माइ सुसुबै 5 केजी जागाव राइनि उनको पालिवो 5 केजी जागाव बर 7-8 केजी खेते तलां थगमा सुनो थुंका सुजरति केनो ताबु सिन बर नों बल तुई फालनाय केबा डेली खेतो माइ बरि तलनो जे नों सिया नि ताहन बर जतन से तपन हामदन रंगो जतन से हाना हामदन रंगो जतन से बुबगराना हामदन रंगो आबन भागे बर केबन ताइ बुका सलामय আচ্ছা তা গাইছা হাস্তেও এই কতাবক উপনির্বাচন ওই তো
bus kang 23 tarik ko hingke o 15 bachon se khlajagai tong hingke tam kai village council khaijagya amna tui nung pom hai wan choma banin reaction ba mai naidi kaisa borok tabu by election khaima karon no tabu manik Sakha no borok chief minister songe rakha no manik Sakha to election ro bud ba saya ko bud ba saya ko ba chief minister manai ba gabon bagai no aino no tongo 6 mas tin bisingo bo je kun jaga by election jaga bo bud ba se paima phunumai haike jebuni chief ministership tongai thanai otherwise abo nalen bochri thanai abon bagai borok a election kai tabu khlainani baido manka tabu village council je booth khayana karon ama ekta na kaisa karon tabu boro village committee booth judino khlai kanga kai election khlai kanga kai boro kaisa pan maya abo 100% boro saiman hangka judino kaisa pan maya hangka kai hangka bon je base je boro khlaina naimani a base kamai thangsena bung ngani foundation se kuri hingga ka nang jespono Sakha na to nok ti sana na di a nok na to to no guru klai tana gabon bangan bor jespono oro na to ka state to bor government chalu gu tongo hapono tabu tini khana village committee election khai thanga kana bor guru saklai tana ei abon bagai bor khlai karna no khana municipality election no bor tamne bagai aba haike agi doi khlai dongma bon buddhi khai bahike khlai borok mana abon se borok saitu aba hake no borok tatal matal khai no jaujo se khai no borok election no paike nga thik o village council election no ka to jaujo se khai ma ka joto na edisi ne ka Tipra sa mama sa ba khai ra nai ke ba khai rai ai ab kirma ba ke borok khai kentu ora kaisa provision tho je sini titi di sini jeta ko village committee je contact je tamone election khaine ni ni from 1996 je ka plus ni na section 10 jeta village committee je khlai jamani bini 1994 ni je ajaran section 10 no first like sijan to je election bufurung jepro ni tam 5 bosor tam ses unting tiyo expire na saka paina saka nang abo notification tiklai joto ko je ain kanon tongman abo tiklai notification khai nang a election conduct ma khai gabo bahake in consultation with tamni executive council at TTDC aboro bakhai state je election commission bo consultation khaya ko abo process khai before expiry je date parna saka bo election ma khayu nga tini a jaga bo sija tongo rule furo no rungnai a jaga saja tongo je tini state election commission hai na hai o je executive council by consultation khai decision manna nai nga judino naya nga kai executive council borok bono sihor mano jeta election khainen due time ngi tongka abono process dati khaidi nga bobai de ma khaina kentu ek bosor bisik lai thangka aboni ya gulubo tini borok khlaiya khlaine bisik ngi tam khaika tini executive council borok representation rohoka governor no through DM SDM office no tabun joto nukana even abo simi abon se sekamo officially memorandum submission khaina saka officially bono si hoka governor no si hoka state election commission no si hoka ken abon dia gulo poido bor kun acknowledge dia kun abon mane respond dia enggak abon dia gulo abu bai dongka na nukana je sini yang lawyer ro boro saito gui abono tabu bobogaran dagi mumbai boro kacha PI file kacha orkes no challenge khai je due process lai thangka nga on what condition or on what law ground mane bor law ni ground no
tui no tini election khaya uni tongman abno tui challenge khlajaka gabo first year no thane 17 meo abo notice sak khaijaka tabu bor counter ke saimanai bor uttor marnai tabu purno uttor marnai kai copy marnai che application saiman bor ni sakai tabu nga abono omongka totally violation of mane law okay violation of Indian constitution karon boot kaisa bongka every citizen ni अधिकार right dong participate khaidani abose citizen ni khobjab anga a right no se bor katal khai tong kai Swbai violate khai tong kai abo totally mane violations gabon bagino tini a ja court process holi tong abon process sai mane tabon nai nga bonon job mar nai aba haisi nga agi bo to nor nukha CPM sarkar na Swbai bor administration tonka nga abo ka it is only with force that nin phan by nin power no je use khai hamya lamati use khai oba he khai nga tabu Debbarma thana jokhonte DC hapong asu kha tabu কোনো রকম কা আবার জবজস খাইনি ফানসেল খুনুমাইয়া কা আবন খেতন কা বন বড় আবাকে দিলে খাইতো কাইছানা কারণ ও দিলে খাইমেন কারণ কা বড় তাবু ইলেকশন কন্ডাক্ট খাইগা কা বড় পাওয়ার তন্ততে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন বড় হারিও কা অবা হাই মানে লাজমি সিসা অবা হাই অর্গানাইজেশন নি পলিটিক্যাল পার্টি নি বেস করি আবু সিজাবে থানায় ফুল ন্যাশনাল পার্টি কা অমসুর Debbarma এফেক্ট খাইয়া अब पूरा नेशनल पार्टी वो पूरा डिफरेंट स्टेट अब एफेक्ट खाइने आ एफेक्ट खाइने किरिजा किनो बरो बाबा हाके खला जाय अब न कायसा का aja ta kaisa last sungmu ani thangnai mo hapang katal phai montit rokni smaitamon salo monti rampodo jamatia bok saka Tipra matha joto lal matha si 3 mas ni pore ka joto bai thangnai ne amna tui khen tamu salmo so enggak boro tabu rampoto borna furu tabu bono no sunseri boki BJP na boki lalmotha boto lalmotha se kasak se boto oba hekeno jungnu bule kebama mane bini involvement bojo jomte hodani hoda tongfru jungnu bule sabo ba bisi por katha ba মানুষ কালকে কথা বল থাঙো খাইও আকু হ্যাঁ অবা হেকেন বড় গদালে যে কোনো বড় মিলি যাচ্ছে বলে না তিনি হঠাৎ সিপিএম গভর্নমেন্ট করিংনিছে বড় বা বিজেপি ফাইনানি লামানো হর টাকা আইপিটি পেপার জগুং থাকা টিপা সার চেঞ্জ খাইনানি হনি ফাইমা জরাং খা nga afur se bor ba বিজেপি বলে nga বিজেপি পাইমান পরে টিপা সান বাগে একটা কক কাছে দা কক থাইছে কাহাম ছাকা কাইসেটা কক থেকে কাম থাকা অথচ Tipra সানি এগেন্স মাংসের বড় হইতো নঙ্কা অবত জবাব ন ফুনুং নাই যে লাল মথা নি সাকা তিনি বনুগুই তংনা লাহা বকুনো কাইসে জাগাতে কাহাম কা থাংমান নঙ্কা ন কুলজাগো বুগো হামিয়া খালাই যাগো বিনে আলকারফার থাংনা লাহা না তামখাই আবো বনে এগেন্স কোনো কক সানামু সুনিয়া তখন কাবো পাবলিক সাইমানাই তখন আছে নং যদি তাবো মন্ত্রী বি রেসপেক্টেড অবা হেকে বড় বা রেসপেক্টেড খাইজনা হেকে নং তংদি আছে মন্ত্রী নং তাবো মন্ত্রী নং যতন বাগিনো মন্ত্রী নং আর বিজেপি ইনকা পার্টি ফাইপ্রেসে নং বিজেপি পার্টি কেতো নং আছে মন্ত্রী তংফ্রু নং মন্ত্রী সি নং যতন বাগে কাহাম মানে ngan mutri tawfru nang kaham nai mia je party bahe kok sawa ke na saw ka nang sam na hunda an Tipra sana saw hunu mane nang sak no huno ni ne ma ba ba na no nang kulu an Tipra sana kulu mane nang sak no kulu ni ne ma ba ba no nang kulu buindo phon to kul me buindo phon to no te yakung sui pa no salage pa nang ara asu to abu su আবার হেন খাই থাকতে বড় গামতে তা হেন কক উত্তর ফিরমান जों साइसे मानो गामि गोजाते माइ कटमा हिम थाखाय कत गामियाव सै दङ सोंनाय
কি আমাই কি খরচা সুই না না হলে যদি ট্রিপ ভা কিবা না নাই দেব ন এটা খাই না আহে খাই হংকা আবো ন নং সেন্সিবল হংকা কাই নং কুকুবি ন সিভিলাইজ হনে হংকা কাই ননি দখনা যে জায়গা ফান তংদি নং হামজনা রুনা নাগো তিনি ওয়ানজি র কংগ্রেসও বতং সিপিএম বতং বিজেপিও বতং তৃণমূল বতং বরকি বনে এগেন্স অবাইকে করসা সাব পার্টি না এগেন্স বর কক সালাই না কংগ্রেস হামিয়া বিজেপি হামিয়া সিপিএম হামিয়া তৃণমূল হামিয়া আবো সালাই না বর কেতু বন ওয়ানজি বর হামিয়া সাসা হ্যাঁ nga আনি ত্রিপুরা সা nga কাই হ্যাঁ দ ঠিক আছে না পার্টি নং গলি কেন না ত্রিপুরা সা হামিয়া সা তার মানে নং পলিটিক্স খাইনা রঙা আপু nga nang khorsa mantri te nang sina nang nang khorsa BJP ti party ni mantri nang sina nang je hani bagi sab soba khai to tam soba khai to abo nang sina nang nang amsu jor tu sia kai jemon tabu example tuisha bahake thang am to joton saimon ha bo digi je bin tui thaman labo baitin thanai बारा बात होते हैं अलग जाकर बहुत थाना नहीं से सका है अंतिम अलग जगह बांध ठेका कैसे बहुत साइड तो ना अलग जाते के थाना अब तो जोता है अब तो फुंजाना नहीं है बोले नंग सीधीता तेरे बुबा करा बेंग लामते तो थाना नहीं तो अब तो नंग आसो जोते वान सुना रुना बोले कि नाम पर जन वान सुना रही है उनका बाहर करना गावन बागे ना टिप्रा सारा में जवाब नहीं अवन बाया सानू मुसुम जों मैसो गाका बखरा फाटी फानो बुलाय तगलाय थैलाय मानो किन्तु बुइनि दफा बुइनि बर बाय गाका इभेन हासके जों तलां थाङो बबाय जबा खायनानै पइन्ट नङा भाय किरि जागो इभेन रिक्सा चांनाय पइन्ट नों वालायनानै किरि जागो बर नखा नों माय नों ताखौबाय ताखौ ओमफ्राय दातिखलाय पानो गुदातिखलाय पानो बखरा फाटी तानो थैलाय मानो गाबरो सामनो हमबा आबरो जों जे उनु फानसिया दखना हामनानै साखना हामनो रैया निजेनो हुकुमनो हामनो निजे माना हामनो रे बाबना हामनो रे बर सबले अरे नों जखन तो बुबा गरा स्वयं फाइ दङ से बुबा गरा ब कांग्रेस पार्टी खाइ दङ बोले ब बिनासन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नो खिबु से बतिनि दखन सामं खाइना हने नों नाङा हाइ का अर्डर नके फाइ दङ हुंगा काय नों साबुबो नों सिनि जामो सतिनि बुबा गरानि मुखु मुबा नों तंगासे बुबा गराना हावा दङ नों कब बरक साइड दङसे नों बुबगार तिनो अ देशनो नारबे तनसे नों कब साइड दङ नों मागिन कमै थागौ बुले अमसे नों तिनो जों जे बरक बाय सबा खाइथो फातन बरक बाय आ फातन बरक नखाय नों थाङे गुरु हने खुलुमयो निजेनि बुआ बु फानाखे नों हे बुइ हने फातन बरक हने नों खुलुमना पइथ माया आ बाहे चबुति बसा गाबन बागेनो मिनिस्टार थाके न मन्त्रि थाके न खरसा कतरं थाका बाहे मुतु नारदे वा जेसेफानो बुसुको कतरं थांतो ब तरर लरु तलर रलु का लासो काका ब बुसु गचिकन सुमि आबा हायने हाय तला कलाई बिनियाखन तलन कलाई ठीक नुखनामल बुंग सान नांगले ताबुनो नुगो ताबुनो ताबु ए आवरा गाय सर लास्ट सुनो तोनाय जे सार्किसा सरां जे सोनन पत्रिकाव जे नुमान जे EM जे youth affairs ni EM Sohel Debbarma जे टेंडर ni बिसिङाव रांसाव नि जे सैजों आबुं बिसिङनि कफिउ मोटां तोनाय इको आं थासिननो सावखा बरक तो सोहेल पुतनो का पुलर ताइ बाकेरनो का फ्लोर खायतबा तिनि ब बरक साइमान माने बखा खेने खेना ताबो नों सिको खुंका का नों ताइ खरसा नि फ्रेंड ताखुं न पानो जेसे बर काहुन पर नों सिको का हेमा तंनाय कारण ताउन बागे नों खौमान लय नों नों बुइनो पुइतो जायाता कार नों सिको खुंका का नों जुदि नों खगया नों काहाम बर आबा हाके तखाय नों बुइनोबो काहाम के नवान सो नोंको बर हुंका आं थाइन साइड थाका ताताल खाइसे बर बन बह पुमितो बर जुदि क कुबै सिकेन काका तिनी बन पेपर अने ते पर जाको ताताल सिमा बर तिनी अबाहे पोजिशन नंगो बर माइ खपसे साना बागै
তিনি তাইলে সামনে সাজে নাইবা তিনি सोंनुगै दं बिजेपिनि मन्त्रि रक बोसोर बोसोर रां चालाय बिसिं बाव आहिं दं ताकासा खोनावका आगिनि जे एक सीएम नो इ दिरो हापाय हमसमसो रां रको मोनो नङा बंनि जे ओए दिरो राको रां हमसमसो तारा थाकारो जों खोनाय दंमोन हाबेन जों तिरबाव ताकुना अपते नो कमेन्ट खाखाय किबा जों सादा सापु गैयाब्ला कारण जों आबाहाय हामिया खाय पलिटिक्स खाया जों पलिटिक्स होनका जों गायसानो जों दाहा माने अ पलिटिक्स होनकाखाय जों फियाव जानानै जों राइट दं माने विदिन इंडियन कन्स्टिट्यूशन जों आ राइट न जों सानो आबो जों बुंबाय आबोनि बागैनो पलिटिक्स बाय जों पलिटिकल राइट मुभमेंट अनेक डिफरेंट पलिटिक्स खायनो रंखाय आं मिन्थिदोंना आं मिनिस्टारनो आसु जाराम ताइ बुंनो एमांकनि एमएलए जोंनि होनकाय तामो मजि मन्त्रि निया जों पलिटिकल राइट नथै जों फाइट खायथानाय आबोनो होनो पलिटिकल राइट माने निनि सेल्फ डिटरमिनेशन निनि पलिटिकली निनि स्टेट निनि हान मानो नाय इ आवसो गासिन कायसन एमएन ऑब्जेक्टिव गासिन ग्रेटर टु पाने आमो सचि नगा ताकसे आंगो न संगा बां साउन न खाना बोबगरा देलिवो ब किसी से कॉक साउ ब तम ह निनि वान सुंगनी निनि परसेप्शन निनि जा खाखामानु निनि एटीट्यूड आवसे इंडिया नो भाग खे डिवाइड खे धर्म नतै सामा नतै कानमा नतै चुमा नतै कॉक सामा नतै आवसे न डिफरेंशिएट डिवाइड खे बोबगरा साउ आबनो जों मा सकमर नाय निबस तामन पर बबो साका तिनर आना महाराजा हनिनर आना इंट्रोड्यूशन खाय तिन कॉक सारका ताबु जे इंडिया जे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम डेमोक्रेसी हो राजा करिख्या अब तो कुबुनो राजा करिख्या ऑफिशियली जे इंडियन डेमोक्रेटिक फॉर्म सिस्टम हो डेमोक्रेसी हो अब तो थिन हायपनो आबुया जे आनी दफानि राजा आनी जे बुवागरा आनी कास्टम आनी सिरसितिनि सिमी आना राजा तो मने अब करिन थायाब्ला नों मजि महाराजा तंगो करिन नों जेफोर सैतंनि के आनी तिप्रा सान बागे राजा तंगला बक थां तंखौब्ला करि खागे से करि हनि सानले गाबो बर बुजिना नांगौ कल्चरली कास्टमारली जों हुकुमु बिसिंतै जे राजा तंसा सारा जीवन ब जों राजा तंबाय थानाय जों नुगौ दाबो गोबां बर सायमेयाना दाबो जोंनि महाराजा दाबो प्रेजेन्ट जे जों त्रिपुरा मथन चेयारमेन महाराजानि बुफा थैमा जरातै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया जत कुछ बियर मा खै बिनि जत श्राद्ध तांमनि बिनि रिचुअल खाइमनि जतन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रामर स्टेडिया कारण आज पर द एग्रीमेंट बन बिनि जरातै बर ऑफिशियली मा खै तामने ऑफिशियली महाराजा बिन बाबा तंफुरो राजा से तंफु ऑल्दो जों इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ उनको हाबै थांका हाबनसिन राजा तंफु ठीक महाराजन बिन बाबा थै थामन परेन जों बनो क्राउन खाइगबले जोंनि ट्रेडिशनल वे खाय आगेबा ट्रेडिशनल वे खान क्राउन खाय आरो तो निन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बो फाइ बनो क्राउन खाया केबा निनि आलादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फाइ क्राउन खाय जों ट्रेडिशनली जों कास्टम जे तंमनि आबा हाइकेन जों महाराजा न राजमाता सहकाय जों न नुना इवेन आनो फुटापुरु सेंक्रे हाके कलम थंगो बासो बर सिनिया माना गा जागाव खूब जत जागानो पिसा तो दारा थमुनि जमते तो बुबा गारानो वाइसनो ड्रेस कानै सें आगिनि जे सिस्टम ट्रेडिशनल खायनो बना उनका पालासनि हिमरि आकुतुबै यागो जे सिंहा जो तम जागा सिंहा जो सलामु बना आसुरुबले अथच जोंनि कास्टम जे नियम हयते उ जे आगिनि सिंहा जो तमने जे राजा आसुमने आरो तासुरि मैया कारण खायबनो कास्टम मारिनो जे सलामै
যে তাই সিঙ্গা যত বুবকরা আলাদা আবারকে সালামবনা আসুরুই যত সারা ত্রিপুরা সানি তমনি যত जों फैनायदोबा जोंनि गामि ओनसोलनि जे अकरा दंनाय रं जतनो सें तुबुय फायबाय महाराजनि बसकांगो आ सें बेरे बनो खुलुमि बनो आगिन आइकेन खायके न जतनो खा 2006 गामनि यागलो यागो जादो कलेजा साबुय दं दङ जेने राजमाता मुइतो फुलफ्रिका कामुइतो बाक्साबा जाखमुरा हुगनो तुबु बाक्साबा खाकलो हुगनो तुबु बाक्सामा थाजुमु बांकि हुगनो तुबु बाक्साबा सिपिं तुबु बाक्साबा खुल तुबु जत जे हुगो जे मामन आगिन हायके जतनो कुपलु जे ताबु बगरा संग आसुगै जे कक सालामे जागो पूरा कुपलु जागा करिखे yang jada कलेजा जागो जत कम्युनिटी जत कम्युनिटी लिडार फाइ बनो बाइते खुलु फाइ बनो जे आगिन हायके न महाराजा फाइ बनो सु क्राउन खाइ ठीक आफरो जे आगे जे सामा हायके न जादा कलेजा साबुय जखनो खाना दावना तिरारा आं खामगोन इभेन नट वान्स मोन आदर अब इभेन जे नखा माने नाहनाय माने एकदम दखान जी खाय छमजुजी आबा हेलुथा राजमाता कापसुपा हापु जोंनि कुमारेश्वर कापसुपा आगे न मुथु मानजाबे आबा के कापा न ठीक आफरो जोंनुको जोंनि बर नके त राजबारी जता सामु तामरो nga thrusa rona kai ko mala chuniba so rohori bonu songma je chamu boro song chatu nga manipur no ka lokina re ba dan ba je arom ko tomani ya jaga khai nga tai baki rona ka ala jaga khai system nga abon bagai no asuk jarate chen ordi bono crown khai ri rekha boini do phaw bo raja mai ang manu kento chini do phaw to bo raja blei nga bo raja hne sane nang sabo ba nang side to singabo to kemong ko khaya taburon di chini Narendra Modi bo chini Indian Prime Minister England side to kha bo chini Prime Minister ni huma ba bo ki England ni Prime Minister nang ni ba nga tini Delhi ni BJP phana Sakha anon BJP wanjana phana Sakha bo Maharaja kiwa bo Maharaja hne pano bon Maharaja nang ni ba ini apa? Tapi sini kan Maharaja. Jet hiasa bubakar joto tong thangsak. Tapi ini successor je tongi thangsak. Je sini raja bangsa tong thangsak. Borono sini raja. A raja na kemu sak nom. Abon bagino o chicken mikono tribor je peparo sio. Je BJP rahke sito ake saito. Ahanga te agi bo sipemo to saw raja kari himi. Kentu boro hingga raja sekeri hingga o rajbar sab nisa. nga tamutan bagai raja hne tini unko durga je ara durga puja hne khaja kurtan khaja tini singhan se tam jaga bosor wasa unko khulukja tan bagai tini bobakra baite choita chontayara habi mansa amte jaga kete alka bor khabu jaman ba maya unko bor kathar bobakra soyom kathar no tawta abo saka bagi simi songja jese par bo ordinar bor buntu yaban bagino अब किलार तो जे चिकन मिकन जे पर सातो सिनि बर आमते न फुजु खायाउ तहना आमसु ला हम बुबा गरा गरै सोशल मिडिया